Berikut ini sejumlah potret momen kecelakaan tes pramusim MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika, Lombok. Ajang tes pramusim MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika, Lombok diwarnai kecelakaan hingga hari kedua pelaksaanaan Sabtu, tanggal 12 Februari tahun 2022. Sejumlah kecelakaan yang dialami pebalap dalam gelaran tersebut sempat terekam kamera pewarta foto kantor berita Antara, Andika Wahyu. Dari sejumlah foto yang dirilis Antara memperlihatkan pebalap LCR Honda, Takaaki Nakagami terjatuh di lintasan saat tes pramusim hari pertama. Di hari kedua pebalap Tech 3 KTM Factory Racing, Raul Fernandez dan pebalap WithU Yamaha RNF MotoGP Team, Darryn Binder mengalami nasib serupa. Dari tangkapan kamera terlihat motor Raul Fernandez dan Darryn Binder terpental hingga melayang di udara keluar lintasan.